usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Maabig makayagan na kabwasan balang sinansakay pinablin dumaringal ang bilbilungat sa taman. Wala lang ula mo bagyo unloob at area of responsibility na Pilipinas. Tawagan dan na Typhoon Isang. O nimbag ngagsapaking ka isang dita Barangay Duluan, Anda, Pangasinan, ni Madam Elisa Isang Katyo, na imbag ngagsapa kan ni Engineer Alin na Katyo. Ay kanagnagan mo gayam dahito'y bagyo ngayam nasingpet niya po Madam Isang nita Anda. Si Lelebet Diaz, Titan Edmond Talban na Rizal. Good morning. Early bird, Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag tida ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Biyernes. Pitsa 22 sa bulan na Agosto taon 2025 nanhang lalamat so FB tayo nanhang kapoy so signal. O ganito na lang anong gagawin natin dito, isampay mo na lang hanggang sa matuyo, di ba? Ka Edwin, yan basta nagsama na tayo, alam mo na kung anong mangyayari. Aray manunaniran impormasyon balita saya na programa tayo on Orly in the morning. Kantabay tayo technical side ka Edwin Inong. Say amigo yo your one and Orly. Say kabusol na saray balasubas. Kabusol na saray trolls matatakawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Mapalasapa si Ray
public service tayo sayan programa una ang tilay public service tayo tapiano og tila nalingwanan ipapakabat saray kakanayon kabalus-balusay linawa na Romulo Romy Panupio sikato so andila da bilay tensay bangkay to watan niya aarulan ulalamayan ditanod St. John Cathedral itulorda no Agosto 24 agaw na simba ditan ipumpundatan Forest Lake Memorial balay na Mangaldan. Okay, ulitin tayo si Romulo Romy Panupio si katos ang dilat bilay tan sa ibang kaito watan St. John Cathedral Church o Chapel itulor no Agosto 24 ditan at Forest Lake Memorial Mangaldan na Pangasinan. Yan karuman wala lamot sulim mutaw ya bangkay ditan at bunuan binlok mangaliw kumon na sira mangaliw na sira si Master Sarlo Gonzales at ang gaano amay-amay sunala da bilbilang niya asigay dan na sira adimlara lapulantid sa may inlitaw na bangkay ditan da bunuan na binlok bangkay na laki siguro identified mutla da sarayan na kaplusan mga latayo update na ani nilira at satan pasinsya kila ta one man ban tayo unless wala ratan sumakapangitar na saray impormasyon no aratan at kakanayon nyo apian na ipakabat tayo da saray relative syud arawiran na pasanad pa na maglay na sayan na programa. Trece minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Kumusta ang tiray teachers? Pinablimiran dumuringal aray teachers at mipi piligro. So bilay daran niya lautlan walaray estudyante daratan niya mapusok. Okay, another public service tayo. Say kabiyangan na Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated ipapakabat at amin niya pamunuan na Sinpilco at nasasako pantunya ya sa Energy Regulatory Commission at manggawa na public hearing at saray unggundan iran detalye. Energy Regulatory Commission case number 2025-118 RC Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated Masinloc Power Company Ltd joint application for the approval na power supply agreement between Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated o dino Sinpilco tan Masinloc Power Company Limited with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority for interim relief. Nagawatan no September adjes agaw na Miyerkules at oras na alas 2 ng aram. Tano September 17 at agaw mat na Miyerkules parihon oras at alas 2 ng aram.
aya at nagawad pa na maglay na online through Microsoft Teams application. Ulitin tayo, amin nga nasasakupan na pamunuan na Simpilco at area to niya sa Energy Regulatory Commission at manggawa na public hearing at sare unggundan September ajes agaw na Miyerkules oras na alas 2 at ngaram tan September 17 agaw na Miyerkules oras mat at alas 2 na ngaram at panamaglay na online through Microsoft Teams application. Energy Regulatory Commission na case number 118 RC. Kanyan amin nga saray interested parties at hindi kayo at saya nabitlay hearing. In the matter of a joint application for the approval na power supply agreement bautan na Central Pangasinan Electric Cooperative Sinpilco kan Masinloc Power Company Limited with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority or interim relief. Ulatila saray issues ya napagyon na nakabatan tan pinawiran antayumot lanti dakdakel sunagagaw-gawa natan dati-rati saray teachers at mawayawayara ya mandisiplina mambangat sarayay ugugaw are estudyante da tasay teachers tayo lanti iko-consider ya mikadwan na magulang o atateng tayo outside from our home. Sikara atateng agagimira so ang ipyaan na sare atateng tayo ya mangibangat at sika tayo tapyano marakep so untalan na future tayo. Pero natan mipipiligro so bilay na saray teachers atateng agagimira numambilang pampasnukan mo susakay o estudyante nakaso ka, demandada ka. Mayamay, ang gaano-banoon mura lang bungat. At walan-wala, sukaso ya isampa kontra at sararaya teachers. Sa ansakit tunitan, numambilang walay ilagpak mo, ipulag mo ya estudyante at nayarin na kabilun to ka, nayarin na saksakan to ka, nayarin paltugan to ka, nayarin na bugbugan to ka. Dumalanatan at ati gagimira. So, away, wal na nasaray estudyante, are ugugaw at sarayan na panaon. Nun saman, an experience shock, so palago yung daak, the classroom ya unarap blackboard akabunagak at saray ka classic luluwutanak na say teacher ko ya say gamit to ni babuyan babuyan ya stick iluwot to limaran luwot at dwaran ulpok itan no maminsan are-aroma teachers jad ubot so pangi pamukpukandat sika kanya nung maminsan isusuksuk ko ramen ubok ko. Pero nahalatamat singangga po magkalundaman. Part of discipline harom patilya. Lampi ni tanda ka. Natan noon tala sunagawa corporal punishment la demandada ka la. Kanyan ang gapula. Ang gapula tati gagimir ang takot lay teachers. Yaman disiplina sarayay
estudyante. Dakila yan nagagawan na report kabaluyan. Aliwalan mawaya iraraya teacher siya na idan na pangkanawnawa yamikadwan ateng yaman disiplina at sarayan ugugaw. Pero dumayang balot ya klase nagagawgawa ditan ad Pangasinan 2. Pangasinan 2 nasasakupan ditan ad Eastern Pangasinan pinablimiran na Dumringel. Kaya panawagan sa Pangasinan 2 Department of Education na naway imbestigahan ninyo itong ginagawa ng inyong mga teachers na ito ay nai-exploit ang mga bata or naaabuso ang mga bata. May teacher dyan na may karelasyon, elementary student pa naman. Aya ngaran walay interdadyak so ngaran na teacher. Aya at nalapo od sa kaya munisipalidad ta lapulantid walatan niya ganggantilin to iraratay estudyante to. May relasyon at sara estudyante to. Elementary niya. Elementary. Araya at wala rin gagawin acts of lasciviousness. Ano nilabusan to? Acts of labusness. Labusan na nga kunada apo ti Ilocano. Ngemhaan. Gargarawon na dagi jay masilan nga parte iti ubing. Aya at nalapula ada sa kaya munisipalidad in transfer da at sa kaya munisipalidad lapud unyang kagagawalante. Okay. Actually, interdadyak iramay FB na abitlan karelasyon mo't yan nanay na samay estudyante. Walad siyak sungaran na teacher, estudyante, pero ang tila dapat siya ibagaitan. Aya impasabimat na sakay at sara may concern ya ateng at ating agagimira. Kaya panawagan mo lang kunda Sir Orly dyan sa DepEd Pangasinan 2 para magising naman at magkandak na investigation tungkol sa nangyayaring malaswa. Sabi rito, isang teacher ng elementary may karelasyon ito na elementary student. Nasa akin yung pangalan ng bata. Pinapasearch pati yung FB. Mayroon silang cellphone At ito ay usap-usapan na sa barangay nila. Alam naman ng ina na may ginagawang malaswa itong teacher sa kanyang anak, pero pinapabayaan niya dahil ayon sa report, yung ina ay may relasyon din sa naturang teacher. Okay? Matulis mo't si Sara, mother and daughter mo't nan message ira kinan nanay no akin nag-message sa nanay niya doon sa teacher asking wala na yung bata kasi mabusur mo't atoy nga teacher kunana kano makagapo kinyayo nga agina. Tapos sabi na ina ay wala kaming pakialam dyan. Not guilty ako. At dapay nakakita kinyada, jay. Nakakitaan da po. Idi lunch break. Kaya danggana ti alas 3 ti malam. Say aliwad saya ay amay teacher, kachat to may estudyante at pupurwardan to na sararamay TikTok. Ya TikTok, ya porn TikTok at ati gagimira.
at bahay pantutungtungan dalaya sata niya bitlan na balay na bitlan iskwilaan. Wajan amin su detalye pero mairap ya idaladat tayo raraya su kangaranan na saratay estudyante at ati gagimiratan ayay teacher. Respeton tayo tayo right of privacy dararaya at ati gagimira. May asawan na laki, si katoy mandadalam, ya mampapatulong, ya tawagan so imano na say DepEd at Pangasinan 2. I think nasasakupan nita na Pangasinan 2. Ditan at Division Office, ditan at Baloy na Binalunan. Sakop ya na DepEd Pangasinan to Binalunan area. Kapigaran Balitan so 5th District at ati gagimira, di ba? Ginawa tulaya ada sa kaya balay yan teacher kanyan inakaldad sa may balay pan na babangatan to niya in transportad sa kailalamot ya munisipyo parihas met manayan na activities so gagawin to. Ya araya at kakarisan to ay raratay estudyante to wala re act of lasciviousness ya gagawin to niya pero sa ang sakit at saya wala karelasyon tumot at kinan nanay na abitlan estudyante o wala relasyon damot ng nanay. Panawagan lang panawagan lang sabi nito pakitulungan lang Sir Orly message na asawaton niya. Pinapatawag ang atensyon ng DepEd Pang 2. Kumplito ang mga pangalan pero wag na po nating sabihin sa ere. Kasi yung daw, respetuin daw natin ang kanilang privacy dahil daw sa Data Privacy Act na yan. Nako, ang gaano ararate amin na suspect at ati gagimira aganayari, ipanangnang mo'y lupa da aganayari, bitlain mo so ngaranda. Si kabyangan na Philippine National Police no walara so i-record daran report at police blotter. No mambilang wala raratan sugagawan daran na operations at na-ural arrest suspect. Sasakubanda sulupa na sararatay suspect. Agda ibabaga so identity na sararatan niya suspect. Lapulanti kunod satay Data Privacy Act. Kan arayan suspect at they are presumed innocent until proven otherwise. Tani-impoy mula kuno'y kangaran da, tansara may picture da, at singa mumutlara kuno sinintin siyaan, taumpawayla, in the eyes of public opinion, magmaliwlaran guilty, iraraya yakabyangan na saratan, yabitlaran na suspect. Kanyan with due respect, agtayo bitlaan ni hingaran na sayay teacher, tangaran na samay estudyante. Itan ada Pangasinan 2 sa kaya balay na sasakupan na Pangasinan 2 Division Office ya kabasitan at balay na Binalunan. Ay nako. Speaking of teachers, wala ratan sububuli undaran na kabyangan na saratay teachers. Bubuliun na sarayay power that be arayay wadtan iran opisyal na balay. Kanya na panawagan itan, kailangan niya nababantayan lawas na iidan na proteksyon so kabyangan na saratay estudyante at loob mismo na eskwilaan
ya araya at di ba wala ray untan iran nagagawan ya programa na sa DepEd ya sa eskwelahan must always be safe havens for learners, kabyangan mo laray teachers and personnel tan wala ra kasi sunagagawa na violence within or near school premises. Aya singasama agawa ditan ada Santa Rosa Integrated School ad Nueva Ecija. Ya estudyante atati gagimira. So pinaltog na samay alid sa boyfriend to niya o ungkakaraw ada sikato niya. Kanyan nakaukulan niya na i-provide tayo sa amin niya necessary precaution, safety measures. Pero no sa teacher mo mismo sumanggagawa na untalan na malaswa ada saray estudyante ay mas delikado ya, di ba? No teacher mismo at ate gagimira. So manhaharas sexually ada saray ay estudyante to niya. Atay forwardan mo ada sa may Facebook to, forwardan mo na saray porn na may malaswaran na yan nanunang tayo TikTok. I-forward mo sa may ugaw. Say moral fiber na sa te ugaw. Ay nako, may impisitan. Maganon na kinitan. Na-impluensyaan. Agawa mutlatan ja party na Island Barangays ja Syudad Tayun Dagupan. Ya sakay teacher at ginamit to sa estudyante to. Nako, inpailanda na kaso may teacher pero napinansumpalan to. Either na ariglo or absuelto. May biibalot batikla at abroad. Somewhere ditan at Island na Barangay. Personal yakab-kabatan tayo raraman so victim. So imagine nyo tanawa, ipya tayo, iraratay anak tayo, ada saray teachers, si karakumon, so mikadwan ateng outside our residence or our home. Pero tayong tamot balot, si kara at mulis tiyaan mat manaya na samay ang ipyaan tayo ya mambangat kumon at sikara. So ito ay sabi rito pakikalampag lang, panawagan lang daw sa mga kinaukulan sa DepEd di Pangasinan 2 sa may Binalonan. Itong message na ito forwarded po ng kanyang asawa na nagpapatulong. Ugugaw o uguugaw at ate gagimira subibiktimaan na sayan na teacher. Dagta kayo hints, Nanlapulaya da sakay munisipalidad at sakay elementary school kumulabilaan na inermay school to niya ta na-identify tampol who is the person alluded to. O teacher na-identify galing sa isang municipality nilipat. Ganon din ang kanyang ginagawa sa kanyang pinanggalingan. Isamantalang saray teacher sa Tatay Gagimira at
natatakot laran na mandisiplina, nasaray ugugaw, lapulantid, unyalay nagagawa natan, ya mayamaya kaso, ya i-file kontra at sararaya naman bilang, papawayon dan bubulion irarata estudyante o anto kamanla, ya pangharas da saray teachers, ya araya at mandisiplina mambangat labat kumon, tapiano untino iraraya ya ugugaw. Pero dumala, so nagagawa natan, dumala, so panaon natan. Aliwan singanon saman, nun si kami sumanuurong, liwet-liwetan kami, nasaray teachers mi, itilak da kami da classroom, panlinisin da kami. Ama ya punishment, ya gagawin da, tapyan sika at untino, tan ungkalakal ka, man-aral ka, tapyano kanatilak, naman bilang wala ra assignments mo, natan, numuro ugugaw natan. Agdala lilimangan iraratay libro da, agdala lilimangan iraratay textbook da, agdala lilimangan iraratay modules wanto kamalatan. Wala lara eda sarayay gadget natan. Wala lara eda are teknolohiya, particularly cellphone. Numan bilang wala nira may game siya gagalawin da at mankukulkul nira. No laut lano natatalod sa may games no manuyag-uyag. Manuyag-uyag ya singaw antamay nagwawala. Ya singaw walay kalaban to. Tama na may kalaban to labat sa may ang tawag mo doon sa ano nila, games nila. Untan sukatindi na impluwensya tati gagimiya na sa teknolohiya. Kanya nagtayo raraya na si kaso, napariwara, irarayan na ugugaw, pinablimiran na dumiringal. Walang tilay 42 minutos kasumpalan na alas 6 eda kabwasan. Ilugay ti pala si Don Ramon Bautista na belated happy birthday kinan Don Ramon Bautista na manawag. Don Ramon Bautista Sr. ditan ed manawag tan ditan ed Region 1 Medical Center respectively. ...43 minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan na panangipatuloy ni na programa tayo. Early in the morning, si John Ray Bautista, laan takadtan na ani. After my program, hopefully makapanengan ta. At siyempre, maya kini, we were overtaken by events. Naman bilang talaranan nyo labat at ati gagimira ta gawon tayo pulaig niya, makala tayo na sararatay tambal para da maintenance yo ya pinablin na dumiringal. Okay. Manchachat mat susakay teacher ditan at Eastern na barangay say kwanto bitlayulatan sir ya teacher pian napura ay aleg madam. Aleg say kwanto niyan teacher atay madam amay madam minen saman sir no malabir so classmate me pulbuan to na eraser yanap no na chok tapiano umputi pati lupa to no unulek kami si kami met so pulburan pulbusan to kwanto dumamet ya klasin na punishment so iter na sara may teacher met dan sama laut lano sa teacher mo at matandang dalaga paulina yage sa pasnuk tudsika sa problema mo balat wala ra may teachers yan ang mamamadyung iraman tutong itira at atalura ipanggap da at estudyante da di ba wala ra untan ira ya klase mo't iran na teachers.
Good morning. Wala mo sa teacher ya bubuli undad sa rayang kaplusan. Nako. Ipatawag na ko no, ta-imbestigaan da. Gusto raw niyang makausap. Lapulantid sa may inmay dito niya at amamat su printo at FB ya sip-sip impasabito ada sa may public official. Public official natan mamapasnok petang suulo to. Panon tumutay-lante. Kinsirim mangiter kayo na sararatay relief yaag naa ka na. Ang kapumatsuwa purpusto yaman deral itan sa pangipaway da eda satay relief yanawat dan ag naakan maantot kanyan ipakan labat la ed aso o alaga dan aso o pusa. May impang-ipost dat satan, awareness lang bengat. Dapat kumon, at aman niya impost da at danyo na malaknaban na aksyon, aliwan sa may pasnukan o dun yung bulian iman sunan post at sararatan. Why shoot the messenger? Nasay purpose tumot labad diman to create awareness ya si kaso yun ang turaratay na naawat yura ya relief ya ibubunog danatan at sarang kaplusan na sumpala ingon su calamity litla su panang ibunog na sararatan niya relief at say purpose tumot labad diman panang tapyano aware kayo ya sa may aray na ibubunog yo at unfit for human consumption ang banget or what tapyano nabilin nyo iman so manriripak o man kikin na sararatan niya relief aliwan sa may pampasnukan patawag ya makakapasnuk kayo at sa may tuo ya ang ipos laba ya concern ada satan hindi po yun paninira, concern lang siya, awareness lang po yun. Okay, ikinti nila ba ditan, i-hold tinitan niya impormasyon kabaluyan. Ay naalatimot lamang su arom niya details tutan no nakatungtong kulay principal. Principal na eskwelaan aliwang principal suspect. $49 minutos kasumpalaan niya alas 6. Kasumpalan na alas 6 kabwasan. Wadyan ipakabat malalapot saray manangan tabay. Was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau.
Methhyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Alvid's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapun siya no walay okasyon? Walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang ilang mga testimonya mula sa mga natulungan ng E-Karma Herbal Products. 17 years na akong diabetic at saka nag-i-insulin ako. I started taking E-Karma June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Ninyo. Nung nag-take ako ng E-Karma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik yung E-Karma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. O, pag naubos mo yun, maglalagay ako uli. Parang 2. So parang naging ano na ninyo yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang E-Karma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang E-Karma Nara Tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong
Maligaya, everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kaligaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magkaandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Okay, karakula na saray mangilulugay Pasensya kini no agta kayo nabitlan sansansakay. Hey, wala ray greetings sa Kwantadjay. Paki-greet po ang nasaan na? Paki-greet po ang lahat ng empleyado ng LGU Kalasyaw na maglalaro mamaya sa palaro ng lahi, lalo na sa ating superbait na Mayor Patrick Agustin na Karamat. Okay? Mula po kay GML. Greet niya yung mga empleyado. Palaro ng lahi at ating gagimira. Okay? Yaaya at arekabyangan na government employees. Manggalaw. Kanya inaanyayahan ang lahat na tunghayan ang muling pagdaraos ng laro ng lahi na gaganapin sa Kalasyaw Central School grounds alas 8 ng umaga. Pagkakataon naman ng mga empleyado ng Kalasyaw LGU para magpasiklab ng kanilang lakas at diskarte sa mga larong pamana ng mga naunang henerasyon. Ang laro ng lahi ay bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Buwan ng Kabataan, kasama ang iba pang programang inihanda ng Kalasyaw LGU sa pangunguna ni Mayor Patrick Agustin na Karamat, kasama na ang Sangguniang Kabataan Federation at Local Youth Development Office. Maya so activities siya gagawin datan baloy na Kalasyaw. Aliwakan idol ditan everybody is working, everybody is active. Aya marakep ya so tatawagan niya palaro ng lahi. Araramay pagalaw ng saman. Aramay galaw tayo ng saman niya. Aramay siyatong. Ng saman. Siyatong. Gagalaw-galaw kami na sa atay siyatong. Itawag yun sa aratan Tagalog. Araramay pasakilate tagupwar. May dakil ni sumasmarak dakip ya pagalaw ng saman. Si Paktakraw sa kimot itan. Ya agmut ni nalulumaratan niya nagagawang competition ng gano dyan na national Olympics gagawin iraratan na tati gagimira ya klase na pagalaw. So na-develop so talent na sararayay empleyado na-develop aliwan sa talabat walay kamardiri bawat empleyado. So, malikat. May sakya departamento, nakalimog-limog to may sakya departamento. Numambilang anturarate watan iran na balingaan o waga napantutungtungan. Makapangkukulkuliratan, makapanariglura saya yan nagagawan na palaro ng lahi ditan baloy na Kalasyaw. Pangidaulo na Mayor Patrick Agustin na Karamat, patak
parad aligwas tan arangkada na kalasyaw. Aliwan sa talabat la so gagawin da. Walay leadership training ya gagawin at saraya yang municipal officials tan department heads. Araya sukalangwaran natan. I-train dala leadership training at sararatay senior high school students ya abutusan bilang yang municipal officials at department heads na Kalasyaw, Pangasinan. Araraya ya estudyante at itahatarya dala na ani raratan tabaka gapiga ya araya wala posibilidad balbalag ya posibilidad ya araya magmalu iran future leader na ani ditan eda balay dan Kalasyaw. Kanyan wala tanya ginawan leadership training. Mantataryala su Kalasyaw Local Youth Development Office jada pangidaulo nan LYDO designate Tami Fernandez tan sangguniang Kabataan Federation jad panangidaulo met nan Councilor Narayana Das Messina tan arumniran aktibidad tapiano na imulat iray ugugaw, nabangatan laray ugugaw at satay leadership style siya nayarin araya at nagamit da. Tan araya susinga guide da na ani at untalan in the future nagamit da raratan at ato'y gagimira. Impasilong mat iraratan at the workshop yat pangidaulo nan Maria Lini de Venecia bilang facilitator. Tapiano mas nakabat so personalidad na saray kalanguran kabilang ladtan kalakasan at potensyal na sarayan ugugaw. Wadtan bat ya kinmat so pakakabat na sarayan ugugaw ya leader no kasabi the good governance ya araya at na-share da iraratay kakabatan da singa si nang share na sa kakabatan to si John Louis Bauson LPT Head Advisor na Academy Student Government na Senior Tesoro Academy sa Senior High School Student at Kabyangan at samay pangidaulo tan serbisyo na ugugaw o PSU ya inlunsa ng Mayor Patrick Agustin na Karamat kaibalay LYDO tan sangguniang kabataan bilang parte na saya selebrasyon na buwan ng kabataan. Aratay man na lilikture at sikara araraya su mambabangat at sikara araya at alurlur matlararatan at sararatay leadership training ng lalapura at saray prestigious organizations iraratan kasi nga sa kabyangan na JCs. Wala ray leadership training inarad damot iraratan niya si katumot itan so isihir danatan at sararayan na kalanguran ditan eda balay na Kalasyaw. So nanang tayo, aratan niya na aral danatan na ikanadatan na ani, na ikanadatan na ani in the future, magmaloy mo't iraratan, ya leader at walala, walalay puunan daw, walalatan at ato'y gagimirang kakabatan da, ya si katulay guide, yagawon da na ani, ikurang da, no nasabi-sabi ya si karaet, magmaloy mo't lang mambumben na ulay, or to kamal ng klase ran posisyon gobyerno kaman o dino pribado walala iman su talento da walala iman su knowledge da walala su nanaralanda da sararatan ya abitlaran programa so natan palaro ng lahi pero tinan mo nga makulimlim ba, madilim?
Ano ba yan? Rain or shine ba yan? Mas marakap. No rain or shine o Tapiano mas malikat. Makulimlim daw, madilim daw. Mas maganda kung rain or shine. Sabi ni Delphin Camba, blessed watery morning. Tubig na naman ba? Hide na naman ba? Ay, nako. Agtila na uukatan na danom. Manaayam dya mo, borders sinuwa mo dya, syudad na Dagupan na. Dala mo mambubord si Noah. Pero don't you worry, basimot ko no masanton kasulatan, Joel chapter 2:25, I will give you back 7 times what you lost. Okay? Basta importante. Prayers. The lies Potiphar's wife told against Joseph led to his promotion. Every lie told against you shall work in your favor. Kwanto. Sige. Nga may verses na Bible So i-share sika tayo ng amigo Delphin Calma. Yung makapangitermat na untalan inspiration. Jad, aram niran impormasyon na balita sayang na programa tayo. Impa siguro ng 3rd District Congresswoman Rachel Arenas siya anapon konkretong solusyon na saray problema aarapon natan na saray consumer serbisyo na Central Pangasinan Electric Cooperative o dino Simpilco. Jada palapag na bitlang kongresista in kwanto bilang Vice Chairperson na House Committee on Energy in the National Electrification Administration iray reklamo o dino indulog to National Electrification Administration iray reklamo na umbalay nilira sa tay mabutbut ya power interruption voltage sa fluctuation atagay singil na kuryente tan aray na saray customer service dabitlan kooperatiba. Unong mat at kinan Arenas at importante na ayos sa supply na kuryente tapian na siguro sa tuloy-tuloy negosyo, trabaho tan yasinso na luyag na Pangasinan bilang isang economic hub tan aga dapat makabaat irarayan isyu da kuryente yasinso na abitlan na probinsya. Kaiba mutlatan so dan nalinaw na kongresista iraya corrective measures igaganggan na Simpilco pati saratay pakapanyarin na makasabay panggamit na renewable energy singa solar power supply patuloy walaan na positibon na panawat la bansan na Pilipinas. Inyarum ni ng Arenas lukas siya mitulungan National Electrification Administration tan Simpilco tapian natugunan irarayay reklamo na saray consumers tan naparakop sa serbisyo na elektrisidad luyag na Pangasinan. Pero gagawan mo't na Simpilco suntalang malaknaban niya pulaing tapiano na iterto suwa untalan malaknaban mo't niya marakop serbisyo saray consumers to kanyan lantin na ipapakabat wala sunagawa hearing
Walay nagaway public hearing amin niya kabyangan na say nasasakupan na Sinpilco tansay Energy Regulatory Commission manggawara na public hearing no September 10 agaw na Miyerkules at oras na alas 2 na kaagwan tan September 17 at agaw na Miyerkules parihon oras aya at Japan na maglay na online through Microsoft Teams application. And I understand na nimbunag ya bulan walalayan nga ginawa ya abitlan na public hearing. Tadya pantutungtungan sunayarin merging na Duaran Electric Company or piano na pa-improve napaaligwas suuntalan na serbisyo na elektrisidad tanayarin walalara at ati gagimira su untalan expansion nasa service from Sinpilco, Panilco to unabot siyang gaman at Sambales iraratan pinablimiran dumiringal. Happy birthday at kinan Audrey P. Orito. Happy birthday at kinan Audrey P. Orito. Greeting sa manlalapod Santillan family. Aray magagangganaran Santillan Sisters. Ditan malimga sa market. Ditan fruit section tan egg section. Aray kabyangan na Santillan family. Si Mariquita Santillan Orito alias Ignol ditan Malingas. Actually, ditanak mga saliw na balot. May balot sa puti. Ditang ko sa saliwan. Kinin Mariquita Santillan Orito ditanan Malingas. Tansare prutas. Ditanak mga saliw. Lautlano na banaan ko si Sir Albert. Sir Albert Balingit. Di mga saliw. Siyempre, mang-share mo't lang na blessings to. Thank you, Sir Albert. Good morning, Matt. At kinan Dr. Vicente Bernardo, tan si Doktora Wendy Bernardo. Sa ikuanan na Mr. Ben Joby, Ben Hobillanos. Manong Ben, good morning. Amin ya Congressman Jad Pangasinan makapal su uringda ito po tyo at saray DE. Ay say DE gatang makasel. Gamakasel tano unusultan nakal at pwisto to, di ba? Kanyan ang gapo apuputan na masking tape itan susangida lautlad kinan DE Manuel. Yang muanggan na ringal naman salita, muanggan na interview. Lanang ya uniiwas at saray issue. Kanti babaganan Mayor Benji Magalong, arayay DE, si Kararaya sumagmamaliw mo't lang kontraktor. Si Karamot like kolektor. Anthony Arom ya description na Mayor Magalong at Sari Kabyangan na DE. Si Katuyay irap kasi tanong mangi terkad sararatay untaliran na nanunang namong kapalpakan at sararatay proyekto si kani kaso anda.
imbes ko mo niya araratan niya kapalpakan at remedyo anda, pasimbalo anda, pakinda, titawag da sa reperinda, raratan niya kapalpakan da, ande. Ipailanda kanina kaso. Ano si kaso mga papasabi at sararatan na impormasyon. Kanyan paano to yan natan? Kumbaga, si kaya mangi-report, anti-protection mo natan. Anti-protection mo at sararatay i-report mo ra ya sub-standard irang klasin proyekto ya impakurang na saya watan iran na opisyal. Ratan, di ba? Yung papawala natin, singa sararatay proyekto ng Saldico, ay sikatoy isang karakalan na halos nala ya contracted flood control or flood mitigation na project. Antoy banat to? Si babanatan to si Vice President Sara Duterte at Sara Ramay confidential fund o araramay kwartan na ginastos to at opisina to niya bilang DepEd Secretary. Imagine mo tan, sa may issue at amay proyekto ya kinontrata to, gaway kumpanya to, si katoy akala na marakal at sara may kontrata, si katutay issue ya araraya at puro palpak iraratan tanuaron wala rin ghost projects sa iubat to, sa titiraan to si Vice Presidente. Iiwas to may issue, manggagaway sa naniya issue, tapiano aganapan tungtungan may issue kontra at si katunya. Diyan arumat balat ya issue, wala rin mangipapaway at sa may vlog to at hibagara lapod atalo at politika kalabang kutan na doon yan tagam na bimbati kita na kandidato atalod politika pandudural tulabat at si kamitan issue da bagara politics itan pero nang mo may mensahe to nang mo rara may ipapaway to walay kabyangan na saya ibabaga ya kapalpakan na flood control projects. Isit aside mo may politika, tuwa, kilaban, anta tumot ya talaga anggapoy panalo to ad eleksyon, pero tumot labag gabay, ya anggapoy pampilian, anggapoy demokrasya. Gabay to walay demokrasya, tan makauli sutuo ya mampili, no supay, ibutos da. Pero anta to ya suntok sa buwan, supilalaban to. Sumpalay politika, natan, pimawaya ya ipapalapag na abitlan presidente iraratan ya aperdin kwarta edda pa na maglay na saratan ya flood control projects ipresenta natan na samay kalaban da edda politika so untan irang ginawan proyekto ya araraya agmet akatulong nagaingan akapangiter na balaga problema at sayay nagagawaran kalamidad. Sa irasunda, politika labatan, panderal to labat at sigamitan, taatalo na napalabas sa eleksyon. Wala ni, balitak, satan, haharasan dala, ipapailan dalay kaso, so abitlan, whistleblower, non titawag tayo satan, or concern labatla, ya mga ipapasabi, lapudan ti panawagan, ng Presidente Marcos isumbong sa Pangulo. Ipakinto. Nyara su project, nyara su kantidad. Pero anto, so epekto to, mas lalo, si kami at adulap, ang gapo, so kwenta na sararatan, ya flood control projects. Binaha ng pera si opisyal. Early in the morning. Pero binaha ng tubig ang mamamayan samantalang baha ang pera ng opisyal. Okay? Kumusta tad Iriam, Mr. Former Barangay Captain Dante Paragas? Danom ditan ed mayumbo, tapiano antanan sari motoristan anti iwasan dandalan? High tide pa ba ngayon? Kasi pimawayak na naman at medyo anggap po ni Dano, magkwanta no, anton oras. So, ipaway na Dano, matating gagimira.
Ano ito? Friday 22, 0.56 meters. Siguro ang tatagilay danon alas 7:57 so itagay nasay danom matating gagimira jad syudad tayon Dagupan. Ni kaskasan may luganan ko. Imparipak ko labat imay prinuto ta undikit lamay break this atate gagimira untanol la untitit ngalega makaalis numan bilang iatras mo manlalbog kanyan imparipak ko sinirbisanan uwi arsadon kasumpalan to ipaway mo danom lalamat. Ito kung guna na sama yung paripak to hangga po mampaper diti lambagat may anong tawag mo dito sa silong niya? Latian la. Kailangan mo lalamot parasprop. Undercoat mo lalamot. Gabay ito ibaga. Every year sirin. Naunta lang pa-undercoat mo lang pa-undercoat. At mamabli. Subayar. Ay kaskasyan tila tato'y gagimira. Doon niyang kipapasan. Kada umpawayak say danom atagtagay ang gadapwag. Undalang kamot at sararayay areas nga ditanod Burgos, Mayumbo, na danom ninsin siya. Manlaltog, agaunalis, mampagat suprino. Kanyan, manggastos ka, tati gagimira. Manggastos ka. Ada pampa repair mo na saratay prim pamparipak mo balbalag so gagastusan mo kasumpalan to umpaway ka danom lalamat. Kanto diay morning idol mamayang tiniimpa ang labas hanggang mandi pa ito idol grabing perwisyo kwanda. Okay, ipatuloy ti paraya sing bato niya isyo at ato'y gagimira kasumpalan napakabat malalapot saray manangan tabay. Lumilipad ata. Taas ng lipad ka Edwin. Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agents Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielias ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7:25. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic.
Fourth stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi mayroon akong hinahabol na trabaho eh. Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na mayroong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hindi umuurong sa pagkulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagkulong ang PCSO, PCSO. Mga Magic Suki, handa na ba kayo? Ngayong Agosto 27 hanggang 31, handog ng Magic Group of Companies ang Magic Big Sale with Love. Selebrasyong puno ng kasiyahan at diskwento sa espesyal na araw ni BSL. Magic Big Sale with Love. Tara na sa Magic Club Dagupan sa May Gilig Street, Dagupan City para sa ultimate shopping and celebration experience ng most anticipated Magic Appliance Bodega Sale na may up to 80% discount sa mga appliances. Magic Department Store Big Sale with 50% off on all RTWs, footwear, accessories, toys, plasticwares, glassware, and other gift items. Promo bundles and price off on Magic Supermarket products.
products. At syempre, sarap to the max food trip with Turks, Price Tag, Pandi Dagupan, Mama Ias, Potluck, Happy Panda, and Victoria's Coffee. Samahan pa ng mga pakwalang raffle na exciting prizes, special hour freebies, magic premium tokens, product sampling, at sari-saring pakulo, palaro, kantahan at kasiyahan handog ng Magic Big Sale with Love. It's more than just a sale. It's a celebration full of love and magic. Kaya sama-sama tayo mamili sa Magic Club Dagupan ngayong August 27 to 31 sa Magic Big Sale with Love. Magic Big Sale with Love. Get big discounts and exciting prizes at Magic Club Dagupan. Promo runs from August 27 to 31, 2025. 8 a.m. to 6 p.m. daily at Magic Club Dagupan. Gilig Street, Dagupan City. DTI Fair Trade Permit Number R1-PNG 264 Series of 2025. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Orly in the morning. Rentay 2 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Karuman nin impormasyon na balita sa distribution na plaka para sa ratay motorsiklo. Motorcycle license plate. Bilang kabyangan na satay implementasyon na no plate no travel policy, manggawa na motorcycle license plate distribution caravan sa Land Transportation Office no Agosto 23 na buwas. Agaw na Sabado, ditan baloy na Kalasyaw, malapo oras na alas 9 na kabuwasan, hanggang alas 4 na ngaram Kalasyaw Plaza. Kabyangan saray sakop na distribution na plaka at saray unggundan motorcycle ya nirehistro ng 2017 and earlier sa replacement of 7 character plate numbers with updated 6 character plate numbers. Replacement of old design 6 character plates with new design plates 2017 and earlier. Motorcycles with no assigned plate number. Motorcycles with an assigned plate number but no physical license plate. Motorcycle using temporary plates. Dalhin lamang ang photocopy ng Certificate of Registration or CR. Inabisuhan na ng LTO ang mga nakarehistro mula 2018. So pakabat inaabisuhan kayo ng LTO malapulad sa may akarehistro na 2018 ang gatsarayang kaplusan at may coordinate kayo saratay dealer tapiano na ala iraratan niya abitlaran na plaka. Akarehistro kila pero ang gapoy plaka yo walay ni assign at si kayo ya numbers pero ang gapoy plaka walay motorcycle siya assigned plate number bang balot ang gapo sa physical license plate. Arame manuusar na temporary plates. Lakitan at balay na Kalasyaw na buwas at oras na alas 9 kabuwasan niya hanggang alas 4 na ngaramditan at Kalasyaw Plaza. Mangawa na motorcycle license plate distribution caravan sa Land Transportation Office. Nabuwas Agosto 23 bilang kabyangan na satay implementasyon na no plate,
no travel policy. Kanyan si Roger de la Cruz ya aka Inmax baka ang gapuni itan so plate number na satay Inmax mo sarag mo uladitan at Municipal Plaza na Kalasyaw. Kasumpalan to yung bulan. No plate, no travel. Ang gapura rate plate number yo ag kayo na yarin biyahe. Aralan kayo na LTO. Amin, pati sarate temporary plate number, salatan yulatan. Hala kayo tan at LTO, awit yulabat lamay, CR. Haliwan sa aming kasilyasyo, may certificate of registration. So, awit yo. Tapi na idang kayo na sararatay plaka. May kopya na certificate of registration. Ipasirok sila. Agila awitan ni tayo original. Aray riders, aray mahilig da motorcycle, aray riders. Nung mambilang temporary plate ni rarate gagamitin nyo. Laki ladtan da Kalasyaw na buwas. LTO Caravan. No arate quality motorcycles mat. Lakit tanad Guansun Group of Companies mamura. Abot kaya ya presyo na sararatay moderno tan mararakapiran na motorsiklo. Rentay 7 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy. So, programa tayo early in the morning, pakaasulan na aral, aliwan na panderal. Okay, waman manaya da Pagudpud, Ilocos Norte, si amigo Roger de la Cruz. Walay rides da amo, at sama ng lapula ng Karuman. Baka wamamat atuloy si Casper Bautista, di mana da Cervantes Ilocosur, Liburentutan, yang kada Cagayan, I think. Gaylay abig naman ride sawa. Kami labat na tuloy-tuloy di Master Sarlo Gonzales. Kamera di Stephen. Kamera di Carlito Bandong. Happy birthday manaya da pinablin asawa ng Master Sarlo Gonzales. Si Commander. And shout out kay Elmer, kay Sip, kay Jude, si Gary, Ivan, at saka si Raymond, and Dr. Efren. Likewise kay Attorney Remark Rabanso and Attorney Frank Angeles. Mang Pitong Daroy, si June Chales, Ming de Venecia, and Benedict Dumayas. Atak-takot si Benedict Dumayas Karuman. Mangaliw kumoy siraditan at bunuan binlok. Walay limutaw ya bangkay, nalner. Adimla, agla ang aliw na sira. Ay nako, nyo pa ito nagagaw-gawa. Maya nagagaw-gawan. What a way to die, tatawagan tayo at ato'y gagimira. Lautlat sararate, aksidente. Haruman, wala nang kulamat at social media. Puter-puter may salito. Naagwatunda, nakplag iraramay gamot to. Nako, simurob at sa kaya truck. Abuk iraraya, makplas ira na ka motor. Simusuk-suk ira. Konta no, mabilay ni iraraman.
Ato ni advice tila ba ag kayo mamamaniho no akainom kayo. Kasigurado na alwan hospital, simenteryo, subagsakyo. Okay. Antayo indignant lararayay marakel iran residente tayo da syudad na Dagupan. Makakapasnok lara amay anger da, amay pasnok da. Agdala na ibusngaw. Tawag ira siya karuman antigawon tayo, idol. At unyalan nagagawan sitwasyon tayo inagaw-agaw dyan syudad na Dagupan niya, nalgap tayon lanang. Inerlay pangidalaman tayo, inerlay pangisabian tayo, sararayang problema, tasare manuuloy tayo mo dyan syudad, agda tayo dengelan, kuan. Ay antulaya. Siya mo sa pantuputanda, ay pari-parihos tayo, madam, sir, nasa ikipapasan, pati siya. Untan mo at sunali experience ko inagaw-agaw, kada umpawaya kadabong danom. Pangidalaman tayo siriday, tanggap po'y mandengel, agdatimot itdan na imano. Paano tulaya tati gagimina? Sekwanda, sige, ano sa mulatan niya, ikulyaot mo't programam, baka sakalin na palumag tayo'y puso da. Ay sekwang ko, ang kapulalanti dalay lupa da. Madam, sir, wala ni puso da kwang ko. Sana nga po. Indignant laraya atati gagimira sumarakel iran na residentes dyan syudad tayo Dagupan kaiba mo't lara tayo negosyante at unyalan nagaw-agaw la ya sitwasyon tayo atagtagay so agaw ang putaputang so agaw pero danom at kaliber-liber tayo pinablimiran dumeringel ditan at subdivision di or village ditan at Rizal extension inerni irarate arumira ditan at Arellano bani amin jarad kabiyangan na sa ratay low-lying areas o low-lying barangays ditan mismo at Arsadon compound nakartumay message dya ta maya manre-request na message sa tatay gagimira. Good morning at kinan Manuel Manansan na Labidad. Good morning at kinan Griselda Flores. Si Juanita Natividad Quiñones Hugo. Mandiringal mo siya. I think taga Pugaro ya. Si Kate Reyes kwanto. Sir, good morning Sir Idol. Pwede ba kunin ko yung CP number nyo? Tatawag ako sa inyo. Ngayon, dito sa Mayumbo, Kamanggaan, pinabayaan na nila yung ginagawa nilang daan namin. Kami po ay palaging binabaha. Nasa evacuation center, hindi ba kami kasalin makakuha ng DSWD relief? Hanggang ngayon, wala pa kaming nakukuha kuanan na Kati Reyes. Araraya ramay chat da, natang kulabat na bukay. At ati gagimirad sa may message request. Okay, Kati, kung nakikinig ka, ang cellphone namin ay 0968-677-7070. 0968-677-7070, 0920-954-8473. Si Rodolfo Salvador Del Campo, sabi niya, Idol, I miss you, pero wala akong radyo. Paano mo sabihin nakikinig ka ngayon? Siguro sa FB na lang. Wala kang radyo kung mayroong kang Facebook, okay lang yan. May cellphone ka naman. Happy birthday kay Joseph Mendoza. Greetings mula kay Remedios Mendoza at kay Kagawad Bona Mendoza.
O are kabyangan na Bayambang Royalty Matikas Eagles Club. Are kuyas karadi Kuya Bunjet Flores tan si Kuya President Japs Mangahas. Wadtan ira at Pagudpud Ilocos Norte. Are kabyangan na Saray Eagles. Likewise at walay greetings nan Kuya Noli Corrales ditan at California, Daly City, California, USA. Kumusta ito iray kabyangan na professional Eagles. Laulatan dasari kabandaan to ditan at Gayaman, Bimalay, Pangasinan. So ditan mismo Rizal Extension. Kaskasan ire-residentes ditan danom inagaw-agaw. Pangipasabian de problema da ang gapo. Agmut ira dengelan na LGU at ato'y gagimira lautla no kalaban da ka ed politika sa ibagara gunggunam to hell with you. Atan la at ato'y gagimira panon tulaya. Atan suoy-oy marakil na saray residentes tan negosyante yan nakakapituyawan tayo. They are now indignant. Galit na sila pero wala silang magagawa dahil hindi sila pinapakinggan ng ating pamahalaan. Inarnikonda sa pangidalaman tayo, si kalabatla sa pangibus nga wamikwan. Ikulyaot kulabat, agapiga, narengel da at walay dalay lupa da kumuntan, walay puso da. Agapiga. Neneng nyo, ipuporward da check so ken, aray kipapasan da, yadanom. Siyam-siyam ang aabutin bago humupa ang tubig at matinding perwisyo na ang dulot nito. Tubig baha sa St. Teresa Road, Rizal Extension, Dagupan City, Dior Village, ano pa, yung mga areas na kami sa Barangay Pantal, dyan sa interior, Tabacalera Road, Pantal Norte, Agwanta, kasi at asikasom ditan Ramil Velasquez itay alipungam baka si katunis singigan niya luuban na leptospirosis itan o leptosapira baka singigan ni na inako pakaputo tay salita yun sa araratan. Grabe. So again unyalan perjuisyo anli perjuisyo one month nan Madam Rich Barroso. Wadjala amo yatwa manaayam ladya amo si Noah siyudad na Dagupan at ati gagimira. Sa ikwanan na profesor, isumbong sa Pangulo so pandalamandapyan agapagan napansin ni Apo PBBM. Wala kung kaalyado naman ni PBBM, hindi niya ginagalaw. Ang dami nang pinaparating sa kanya. Yung isumbong sa Pangulo, yung pinaparating sa kanya, hindi niya pinapansin, hindi siya nagkakandak ng investigation dito. Yung ngayon mga witnesses, yung mga concerned citizen, sila pa ngayon ang hinaharas, sila pa ngayon ang kinakasuhan ng maimpluwensyang tao. You see? Sa titiraan labatla, na saray totoo ng Apo Presidente, are kalaban tod politika, Joel Villanueva, Chis Escudero, panirarate arunditan. Ibabagan akinabang kunod sa rarate projects, pero nyara may ipaparong talda at social media, kumun laan nyo mo imbestigaan, irarayan projects, bilyon-bilyon kantidad, at ang kapumat, suuntalan agawan to, nabaat sudulap. Hangga po, amay mangipapasabila at ato'y gagimira at si katulanatan so nahahara si ipailanday kaso.
So anti-protection tayo si Rinoy. Pangidalangan tayo oy. Idasal tila batla ang gagkapigan balot oy. Aman eh. Kanya indignant lara tating igagimira. Sa exasperation wadtala. Natan no ibagam iraratan singajat sika tayo ipalapag tayo tan dural kala dural kwan. Isang kanang mo sa sitwasyon. The thing speaks for itself. Ya si ibabagan matalisyo na abogado, ya si Joey na Tamayo, ris ipsa likutur. The thing speaks for itself. Baisin ko. Oh, di ba? Kasalanan mo si rin sa pangipalapag mo na sa katuan. Oh, paano tula ay? Nagmuraratan ipalapag, anto'y pagmaliwan to si rin ay. Ha? Oh, kanyan si ibabaga sigara, never worry about who will be offended if you speak the truth. Worry about who will be misled, deceived, and destroyed if you don't. Nagmi palapagtan, aman supagaan mo, aramay na palikdo, aramay na dural, amay na misled. Kanyan, agtayo dapat mampagan o syupaman, so napasakitan mo, yaman salita ka na katuan. Importante ta na tating gagimira, di ba? Oh, if freedom of speech is taken away, then dumb and silent, we may be led like sheep to the slaughter. Paggeran datila sirin, patasin datila sirin na tating gagimira. Kanyan na gano'y bagaran voice in the wilderness suga programa tayo tabukbukor tila mo eh. Except at sararatay wadtaniran na mangi aray vlogger at social media. Good morning at kinan Francis Tenorio Maxi Soles, kay Doktora Malu Fernandez, Marlene Villamil, Victor Castro, G.R. Mamaril, Albert Aquino, Professor Abalo, Professor Idel Robinol Abalos, si Jim Soramillos de la Cruz, walay puso da kuno pusong bato. Si Edwin Seralde, si Flor Bautista, Joven Kimsona, Lita Santos, Salvador Servando Palma, Renato Jubillanos, Magdalena Rabago, Naria Siapno, June Agas, Ana Pidlawan, Benji Siapno, makulimlim na may kunting ulan, konto. Pero tuloy pa rin ang palaro ng lahi dyan sa bayan ng Kalasyaw. Attorney Alex Norman Lumboy, Saki mo yan napipirwisyo, ditan ada law office to, nadudalakmat. Armando Segundo, si Ma'am Jinky Alagadan, nagimasmat, nagijay dinakdakan na ya. Dinakdakan da jay apaw, Ma'am Jinky. Si Aldo Gomez ay kwanto. Okay, si Buds Vidal, magano Buds. At may chat ng Aldo Gomez. Sige. Man undercoat mat manaya. Tan karwas si Aldo Gomez. Sige, okay. Pasyaran takadtan one time. Itagar ko'y Buds Vidal tan si Master Sarlo. Yung mga alas 10 pa raw mamaya ang pagtaas ng tubig hanggang Monday pa ito.
na perwisyo, sabi ni Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Amigo Rene Velasquez, Wilma Cabico Velasquez, tan si Jack and Jacob. Si Jenny Cruz, si Albert and Marisa Carino, si Tonton Llamas, si Engineer Bobby Llamas, and Engineer Ramilo Q. Soriano yang kabalag Swignol to, ditan ed RQ is local. Sarito Lumibaw, Miriam Bulataw, Rosalina Aquino, and happy 86 birthday sa minamahal nilang inang si Mama Sila Awanan Bandong. Greetings kay Ariel Bandong. Wala kay Ariel. Teresa Cornel, Peter Duterte, Ricardo Hakot Calderon, Marlon Rosal, Helen de la Cruz, Jojo Bauson, Dio Valdez, Bogs Vidal and Van Vidal, Jun Van LG, Bernard Arsadon, Gina Calyanta, Gina Apisyal, and Cecil Malana. Sabi naman ni Benedict Dumayas, tama yan idol, kailangan sa data privacy. Kasi kahapon ng umaga sa Binlok, pinagbawalan kami ng pulis na mag-video doon sa lumutang na patay sa dagat. Ang sabi ng pulis, mauunahan sila na mag-report. Ayun, kaya pinagbawalan kayo na mag-video o mag-picture kasi mauunahan yung mag-report yung mga pulis. Nako! Ay, nako. Bawal, ano? Paano kung nag-live ka? Bawal pa ba yun? Preciosa de la Cruz, good morning. O yung mga natabunan na, pwede pa kayong mag-chat. Pwede pa kayong humabol. Mayroon pa tayong 2 minutes. Si Francis Tenorio, si Leo Rosario, isumbong sa Pangulo pagkaalyado, protektado. Kwanto? Si Juliet Ballesteros, ipapakabat at sari kakanayon to, tang kabalos-balos sa Ilinawaya, Andilad Bilay, so kapinsandan si Dante Kabatbat, titan Eda Malabago, Kalasyaw, sa Itulor no Agosto 27. Okay, condolence sa Juliet. Okay? Jabalat at no Agosto 27 nagawa sa Budigasel. Aya in commemoration at birthday ng former Mayor Benji Saplan Lim. Magic Big Sale with Love, MBSL. Magic Big Sale with Love na Agosto 27 ditaan at Magic Club Gilig Street, Dagupan City. All in one sale, all out saya. Bodega sale sa appliances, 50% off sa department store, lahat ng items. Exciting supermarket bundles, sulit sarap food trip deals habang kayo ay nagsha-shopping, at kung kayo ay ginutom, pwede kayong kumain dyan sa Magic Club Gilig Street, Dagupan City. Big Sale with Love, BSL. Wow. August 27, birthday tuta na tating gagimira. Kanyan na pakanod-nunot sa tay selebrasyon na say birthday to niya, BSL, Big Sale with Love. Magic Group of Companies. Agosto 27 ito na. Fernando Espinosa, Ray Martin Espinosa, and Ima Alipio.
si amigo Binjitan. Manang nangis mutlanang niya si Binjitan at ating Gagimira. Good morning at kinang Glenda Ferrer. Aray kabyangan mo at ditan at malimgas. Ditan at malimgas parlor. Haratay dumurengel tayo ditan at malimgas parlor. Baha ulit dito sa Rizal Extension. Wala na tayong magawa. Anong gagawin natin? Ipagdasal na lang natin sila na naway maantig din ang kanilang damdamin at gumawa ng solusyon para maibsan naman ang ating anli perwisyong problema. Kuya, batiin mo naman kami dito sa Malimgas Parlor, si Baby, si Mitch, si Celia, si Cecil, si Rose at si Philip. Okay, good morning sa inyong lahat dyan sa may Malimgas Parlor na nakikinig sa ngayon. Yung kaibigan din natin na nagbibinta ng sabati Isabela nga nangina kung kunak nga kanayon nga madaldalanan pimusay mo't gayaman ay natimot laman ayaman. So nadadalang kudta niya mandirengel na programa tayo. Nagatan Isabela pero manaayam ditan nalsyan kalasyaw. Pero si anak to doktora tan abogada imagine nyo tan. Hugaw ni, 56 years old. Ay, nako. Jorge Coquia, Maki Soriano, and Fernando Espinosa. Mabigyan ka po sa anod si kayo namin. Salamat. At panagantabayod sa yan programa tayo. Salamat at lawas sa pansuport tayo. Salamat at saratay prayers yo. Dakil ni Manaya. Dakil ni Manaya, agko bukay. Paano naman itong cellphone muna ito? Mahirap buksan. Ka Edwin, ang dami naman pala nito. Buti pa ang saging, may puso, hindi kagaya yung kilala ko, walang puso. At maitim na budhi. Huwag ka nang magsumpa-sumpa dyan. Bawal ang magsumpa. Idol, bakit ang issues ano ito? Idol, bakit ang issues sa bayan ng Poblasyon Pangasinan? Pinapatigil ang project ng Barracuda, Sumic Power China Solar. Ayan, sa barangay Kayang, Idol, humihingi ng Humihingi ng 50 million reasons. Ano ang balita mo dito, Idol? Salamat po. Bakit ganon? Okay. Binigyan nyo ako ng pwedeng imbestigahan natin Papunta tayo dyan sa Bugalyon. Maulan na morning, Idol. Danumlamot sa South Central Dynamic Eagles at Hirona Dynamic Eagles Club. Salamat. Okay? And ako po si Nilo Istropia, college student, nananawagan po sana sa lahat ng tagapakinig dyan. Baka po may nakapulot po sana ng wallet sa bandang barangay Linukpo hanggang sa Nansangaan. Nawala po kagabi bandang alas 9:45 na hindi na po napansin. Yung driver's license na lang po ang maibalik kasi yun po ang importante. Ang contact number ay 0956-793-3840. Salamat. Ito si Nelo Istropia. Kung sino po nakapulot sa kanyang wallet, pakibalik na lang po. Good morning. Ilugay ko pa asawak si Mabel Tirao. Sa inanlugay si Jeffrey Tirao. Si Ramon de Guzman, Sir Orly Nansaman, agtayo
nandadalam at ating tayo taparti na disiplina, yagawaan at sika tayo na saray teacher. Okay, mamay issue tayo sa may muna. Si Wok Sanchez Titan at McKinley Street, Bimalay. And good morning to BDO Tapwak, Branch BDO Perez, BDO Mayumbo, and BDO Fernandez. Ang lahat na ng BDO. Okay. The technical side, ka Edwin Inong, itilak mila lang ula, so balagmin na pisasalamat. Una habol si Marlene Jimeno. Paano yung, paano yung plate number namin nasa Region 2? Pwede bang itanong doon sa Kalasyaw kung pwede? O yun, punta ka lang doon, tanungin mo. Ha? Tanungin mo kung anong magandang gawin. Yung plate number namin na nasa Region 2 ay maremedyohan ba dito sa Region 1? Tanungin lang ninyo, LTO rin yan eh. Yung ano natin dito, nasa yung teknolohiya natin, pwede na tayong umabot dyan sa Region 2. Si Lawrence Stonebridge at si Chris Pandila, yung mga may Region 2 dyan. Diyos tiagni na po sa amigo yo, Orly in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus.